So good. Well, today we are continuing on our series on the Holy Spirit. Hari ini kita akan melanjutkan tentang seri tentang Roh Kudus. And so last week we were encouraged by Pastor Claire and Pastor Matt, for those that weren't here, about how to be Spirit-led. Ya, minggu lalu kita sudah diberkati dengan khotbah dari Pastor Matt dan Claire tentang bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. And Pastor Matt talked about being Spirit-led with our words. Pastor Matt mengatakan bahwa dipimpin oleh Roh Kudus dengan pekerjaannya. And Pastor Claire talked about being Spirit-led in our worship. Pastor Clay mengatakan bahwa dipimpin oleh Roh Kudus di dalam penyembahan. And so if you missed that, then make sure you go and check it out on YouTube after today, this week, sometime, be able to hear that message. It was a great encouragement to us. Ya, jika Anda terlewat dengan pesan itu bisa menyaksikan YouTube kami atau bisa menyaksikan di sana. And so we're continuing on this series today. Dan kita melanjutkan seri ini hari ini. And we're talking about the gifts of the Holy Spirit. Karunia Roh Kudus. Now, birthdays in my family anyway were always a really special occasion. Jadi di keluarga saya selalu memiliki sesuatu hal yang spesial. And so during my childhood, every year we would have birthday parties, birthday celebrations. Selama saya di dalam masa kecil saya selalu ada hadiah-hadiah untuk ulang tahun dan lain sebagainya. Where we would invite our family and friends over. Jadi kami mengundang para keluarga dan juga teman-teman. And we would play party games. Dan kita melakukan sedikit pesta kecil. I don't know if you guys have pin the tail on the donkey in Indonesia, but it was where you had blindfold and you had to pin a tail on a picture of a donkey. Maybe it's not a donkey here, maybe it's another animal like a. Iya, jadi ada permainannya pil. Permainannya nanti ada gambar keledai, terus nanti dipegang ekor keledai, ada satu permainan seperti itu. Maybe we need to play that at youth sometime, just for anyway, it's a really young kids game. Anyway, it's good fun. Ya, jadi ada permainan yang sungguh menyenangkan. And we would eat a lot of party food. Kita menikmati makanan yang banyak. So mainly just lollies and sausage rolls. Dan pada umumnya adalah sosis dan juga makanan lainnya. Now, I haven't seen sausage rolls here very often. Has anyone here tasted a sausage roll before? Apakah ada yang sudah menikmati sosis? Not a sausage in a bread. That's different. A sausage roll is like the meat inside of pastry. We need to figure out how we can get this here so people can taste the delicacies. Because it's one of those things. If you eat one, you eat 10. Because there's no control. It's so good. You just want to eat many. Ya, jadi yang dimaksudkan Pastor Rachel adalah sosis, bukan sosis yang di dalam roti, tapi sosis yang lebih cenderung berisi daging semua, seperti itu. So my mum, she would also create these special birthday cakes. Jadi ibu saya membuatkan satu kue spesial pada ulang tahun ini. And so I remember being able to look through a recipe book and choose, it was a Women's Week, Leland, you might remember that, choose which design we wanted for our birthday cake. Ya, jadi Pastor Rachel kemudian mengambil buku menu dan coba memilih kira-kira menu apa nih yang bisa untuk ulang tahun saya. And of course, at birthdays we have presents. Dan tentu saja pada waktunya adalah hadiah. And opening up those presents was one of the most exciting parts of the birthday party. Membuka hadiah adalah satu hal yang sangat menggairahkan pada pesta ulang tahun. And leading up to the birthday, you would just be so excited. I wonder what I'm going to get. What present am I going to get this year? Ya, di kala ulang tahun, hadiah adalah sesuatu hal yang dinanti-nantikan. Apa kira-kira yang saya dapatkan nanti ya? Now, moving to Bali, I was surprised to learn that you don't give away presents very often at birthdays or Christmas. I'm so sorry for you. Ya, ketika pindah ke Bali, ternyata di Indonesia tidak terlalu umum untuk memberikan hadiah kepada teman. And so someone on our first birthday in marriage didn't get me a present, and it was a little bit... I'm still recovering, yeah. There's tears, there was tears. But it's okay, he's made up for it. And remember my birthday's on Tuesday as well, yeah. Okay, so just got a couple of days. Saya nggak usah terjemahin ya. Hey, what did he just say? Okay, was he being naughty? Okay. No, because we very tired, right? Don't have time to looking for... No, it's all good, you've still got 2 days, okay? Yeah. I already repent, right? Oh, you have a plan? Yeah. Oh. No, I already repent. Oh, repent, right? yes. Yeah. No, he has asked for forgiveness. Last year he got me a gift, so I think that's... This week, let's Watch get out. ready, okay? Okay. Wait, has he asked you for some help? Like, has he asked? Emas, perak, dan permata.
Tidak ada padaku. He's being naughty, isn't he? I can't understand what he's saying, but he's being naughty. That's okay. I'll let him do that. So receiving a present is really special. Menerima hadiah adalah sesuatu hal yang spesial, betul? Because what it represents is someone's taken time to go to the shops. Ketika mempersiapkan hadiah, seseorang pasti akan pergi ke suatu tempat, to find something that you may like. mencari sesuatu hal yang Anda sukai, They spend their own money on it. menghabiskan uang yang dibutuhkan, And they take time to wrap it. dan mengambil waktu untuk membungkusnya. I personally love gift bags. Gold. Oh, is that what the present option? Gold? No, I'm a silver girl. So we take time to wrap it up. So I usually use gift bags because I'm not really good with the wrapping, but you make it look nice. Dan tentunya Anda meluangkan waktu untuk bisa membungkusnya supaya tampil menarik. And you might even include a card which has some encouraging words on it. Dan tentunya disertakan juga kartu yang berupa tulisan di sana. And the best gifts are the ones that the person has really been thoughtful about what they're going to get you. Ya, pemberian yang terbaik adalah ketika seseorang yang berulang tahun itu memikirkan hal yang sama tentang pemberian Anda. They get you something you really like. Sesuatu hal yang Anda sukai. Or something that you wanted. Atau sesuatu hal yang Anda memang inginkan. Or even something that's going to make life better for you. Atau sesuatu hal yang bisa membuat hidup Anda lebih baik. These are ideas for you, just you taking. Yeah. This is Okay. the main part of the message. No. So question, yeah. today we are talking about the gifts of the Holy Spirit. Ya, hari ini kita berbicara tentang pemberian karunia Roh Kudus. And God has gifts for us. Tuhan memberikan pemberian kepada kita. He has gifts for you. Dia memberikan pemberian kepada setiap kita. And these gifts are good gifts. Dan pemberiannya adalah sesuatu pemberian yang terbaik. James 1 verse 17 says, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights. Yakobus 1 ayat 17 tertulis, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. So our God is a good God. Allah kita adalah Allah yang baik. And He wants to give you good gifts. Dan Dia ingin memberikan pemberian yang terbaik bagi kita. Sometimes we can think that God just wants the worst for us. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan mungkin menginginkan hal yang tidak baik bagi To kita. punish us. Untuk menghukum kita. That when He doesn't want anything good for our lives, He's taking away all the good stuff. Mengambil semua hal-hal yang baik dan tidak mau sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. But that is so opposite to what is actually the Tetapi truth. itu berlawanan dengan apa yang Tuhan maksudkan bagi kehidupan God kita. is the giver of good things. Tuhan adalah pemberi hal yang terbaik bagi And kita. He wants the best for our lives. Dan Dia ingin hal yang terbaik dalam kehidupan And so kita. He's given us the Holy Spirit Jadi Dia berikan Roh Kudus as our helper. sebagai penolong kita. And I love it. God has not left us to try and live this Christian walk in our own strength. Dan ini hal yang saya sukai adalah ketika bahwa Allah tidak meninggalkan kita sendiri dan namun Dia memberikan Roh Kudus untuk bersama dengan kita. But we have access to supernatural power to be able to walk this life for Jesus. Dan kita memiliki akses kepada kuasa supranatural daripada Yesus. And so the Apostle Paul in the New Testament, he talks about these spiritual gifts. Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul mengatakan tentang karunia Roh Kudus. And there's a number of different ones that are mentioned. Ada beberapa jumlah yang disampaikan. And we're going to focus on these today. Kita akan fokus kepada satu hal. And so I want to start off by reading this little passage in Corinthians. Saya akan membaca dalam kisah dari Korintus, 1 Korintus. Before we talk about what the gifts specifically are, Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang pemberian, we see that Paul gives us some guidance about these spiritual gifts. bahwa Rasul Paulus membicarakan tentang pimpinan untuk bisa mendapatkan karunia Roh Kudus. So 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 7. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and everyone it is the same God at work. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. So let's make a few things a bit clear before we continue on talking about these different types of gifts. Ya, mari kita akan menelusuri dengan lebih baik supaya kita bisa mendapatkan pengertian yang tepat. So these are gifts. Ini adalah pemberian. We receive them not because of something that we've done or that we've earned these gifts, Kita menerimanya bukan karena apa yang kita telah lakukan, tetapi kita menerimanya dengan begitu.
We receive them by faith. Tapi kita menerimanya dengan iman. And it's because of God's goodness and grace towards us. Karena kebaikan Tuhan dan kemurahannya atas kita. So we never have to try and be good enough to earn these gifts. Jadi kita tidak perlu menjadi cukup baik untuk bisa menerimanya. They are given by God according to His will and His plan and purpose. Dia memberikan karena karena kemurahan dan tujuannya yang mulia bagi kita. And these gifts are not a sign of our spirituality. Dan ini bukan tanda sebagai level kerohanian kita. Yeah, so when it's not going to be a sign if you have 5 of these gifts, that means that you're really high level of spirituality. Jadi tidak berarti kalau Anda memiliki 5 karunia roh dan Anda memiliki level rohani yang sangat tinggi. It's not the case. Itu bukan maksudnya. Because we talked about this, we can't earn the gifts, we can't work for these gifts. Ya, kita tidak dapat mengupayakan dengan cara kita sendiri. And so they're just given to us by God. Dan itu diberikan dengan cuma-cuma karena kemurahan Allah. The other thing we need to remember is that these gifts are available to all of us. Sesuatu hal yang kita perlu ingat bahwa ini berlaku dan diberikan untuk kita semua. As believers, as followers of Jesus, we have access to them. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki akses untuk dapat menerimanya. This is not just reserved for pastors or leaders. This is for everyone that says yes to following Jesus. These gifts are available to us. Ini tidak diterima hanya untuk kalangan pemimpin atau gembala, tetapi ini diterima untuk semua orang. In verse 7 it said, "Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good." Di ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. And then it goes on in verse 11, it says, "All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines." Di ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikendakinya. So notice here that it doesn't say He distributes these gifts to those that pray 5 times a day. Jadi kita bisa lihat bahwa tidak dikatakan bahwa karunia ini akan diberikan kepada orang yang berdoa 5 jam setiap hari. Or that you're a 5th generation Christian. Atau Anda generasi kelima daripada kekristenan. It says each one. Tetapi setiap kita. So that's you. Itu berarti Anda. Good news, yeah? Good news. Ini kabar baiknya. And so there are different types of gifts as well. Ada beberapa tipe daripada karunia roh. And so at the end of this chapter, Paul continues on by saying you should eagerly desire the spiritual gifts. Ya, dikatakan bahwa Anda harus memiliki kerinduan untuk mendapatkan karunia roh. But as this passage describes to us, there are different gifts given to different people. Dikatakan bahwa ada beberapa karunia yang diberikan kepada beberapa orang yang secara berbeda. The gifts that I receive from the Holy Spirit are going to be different than the gifts that you receive. Jadi karunia yang diberikan Roh Kudus kepada saya mungkin berbeda dengan karunia yang diberikan Roh Kudus kepada Anda. I have a twin sister, so growing up we would always receive the same presents. Jadi saya memiliki saudara kembar dan kami bertumbuh bersama dan kami selalu menerima pemberian yang berbeda. But with just a little bit of a variation. Hanya cuma sedikit saja variasi yang berbeda. So it'd be the same T-shirt but a different color. Ya, kaos yang sama tetapi berbeda warna. The same type of shoes but just maybe a little bit different style. Tipe sepatu yang berbeda tetapi ada sedikit motif yang berbeda. And that was hard because as a twin, you want your own things and your own identity. Ya, sebagai kembar Anda terkadang suka memiliki keinginan untuk bisa sama dengan yang lainnya. And I often found myself saying, I wanted that color. Ya, terkadang saya suka bilang sama saudara kembar saya pengen warna yang itu. And then my sister would say the same. And sometimes we would swap, but then sometimes she'd say, but I want it too. And then we'd have to keep what we'd been given. Ya, terus kembarannya bilang, saya juga mau warna yang kamu. Tapi akhirnya ya sudah kami menerima satu sama yang lain. When it comes to our giftings, it can be easy for us to try and compare our gifts to other people's gifts. Ya, jadi ketika kita menerima karunia, kita tidak bisa membandingkan apa yang diberikan kepada kita dengan apa yang diberikan kepada orang lain. But we have unique gifts, and it's not about, well, how are my gifts compared to this other person? It's about you accepting the gifts that you've been given. Ya, setiap kita memiliki karunia yang unik, jadi tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. And that brings the variety that's in Christ, Itulah yang dinamakan in the church. Ya, di dalam Kristus dan di dalam gereja itu memiliki variasi yang beragam. If we all had the same gifts, it'd be a little bit boring. Ya, kalau kita memiliki karunia yang sama tentu akan sedikit bosan kan, jenuh. This chapter goes on to talk about the body of Christ Karena kita berbicara tentang tubuh Kristus. and about how if all the parts of the body were just the eye, what good would that be?
Jadi tentang tubuh bisa dibayangkan kalau cuman hanya mata saja or just a foot. atau cuman kaki saja. How would that work? Bagaimana itu bisa berjalan? So we've got unique gifts and gifts that are connected to our calling with God. Ya, jadi kita memiliki karunia yang terhubung dengan panggilan Tuhan atas kita. So just as we have a unique calling, a purpose and a plan that God wants us to fulfill in our lives, we also have unique giftings. Jadi bukan cuma sekedar panggilan yang unik setiap kita untuk yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, tetapi juga karunia yang unik yang Tuhan berikan bagi setiap kita. And so another thing we need to remember that these gifts are supernatural. Dan saya mau pastikan kita mengetahui bahwa pemberian ini adalah pemberian yang supranatural. And so it adds to our natural abilities. Dan ini memampukan kita bisa memiliki kemampuan yang lebih. And it's something that we can see. We talk about it being a manifestation. Kita bicara tentang manifestasi atau kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. So the Holy Spirit is invisible in a way, Jadi Roh Kudus itu memang tidak terlihat, but we can see the evidence of Him at work. tetapi kita bisa melihat bukti daripada Roh Kudus. If we think about the wind, Jika kita memikirkan tentang angin, you can't actually see the wind, right? You can't actually see it, tentunya Anda tidak dapat melihat angin, betul? but you can see the evidence of the wind at work by the trees rustling around. Ya, tetapi Anda dapat melihat bukti bahwa angin ada itu dengan melihat ada pohon bergoyang. You can't see my breath, Anda tidak dapat melihat nafas yang saya hembuskan, but you can hear it. tetapi Anda bisa mendengar. So similar with the Holy Spirit. Sama dengan Roh Kudus. When He moves, it's in a supernatural way, Ketika dia bekerja, bergerak dengan supranatural, and there will be evidence that He's at work. ada kesaksian yang akan muncul. So this is what we call manifestations. Ini yang kita katakan bahwa manifestasi daripada Roh Kudus. And so these giftings that we get can be added to our natural ability, or that we can receive something that is outside of our ability. Jadi karunia yang kita terima itu akan memampukan lebih lagi sesuatu hal yang sudah kita miliki, atau kita bisa melakukan sesuatu hal yang melampaui dari apa yang kita dapat bayangkan. So for example, you might be given a word of knowledge, but you're uneducated, you can't read, you can't write. Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki karunia hikmat, tetapi Anda tidak terlalu pintar misalnya. Or that you're given the gift of faith, Atau Anda memiliki karunia iman. and that's beyond the faith that we need for salvation. Itu adalah iman yang lebih daripada cuman sekedar iman percaya kepada Tuhan. But as we operate in that gift of faith, we see supernatural things happen. Tetapi ketika kita bergerak di dalam iman, kita melihat ada karya supranatural daripada Allah. And the last part of that verse was that these gifts are for the common good, the profit of all. Dan yang terakhir adalah bahwa karunia ini untuk kegunaan dan kebaikan banyak orang. Profit as in not prophetic words, profit as in the gain. Yeah. Did I say that right? Did you? Ya, jadi ada karunia untuk bernubuat, untuk bisa membangun banyak orang. And so we have these gifts, not just for our own lives, but to bless the lives of others. Jadi karunia ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memberkati banyak orang. Okay, let's take a look at the gifts today. Mari kita akan melihat pemberian hari ini. They're going to be unveiled one column at a time. Ya, kita akan melihat apa yang ada di balik ini semua. And my deep hope is that they don't fall down. Dan saya berharap ini tidak akan terjatuh. Okay, so as you can see, there are 3 columns here of presents. Anda bisa melihat ada tiga tumpukan daripada 3 bagian tumpukan daripada pemberian ini. And today we're going to categorize these different gifts into 3 different categories. Jadi kita akan kategorikan 3 tumpukan ini di dalam 3 kategori. So there's ministry gifts, Karunia pelayanan, motivational gifts, karunia untuk membangun, and manifestation gifts. dan karunia untuk bersaksi. All right, we're going to begin with ministry gifts. Kita akan mulai dari karunia untuk melayani. So the ministry gifts are the way that God works in and through believers to be able to serve others and meet the needs of others. Jadi karunia melayani adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada orang percaya untuk bisa melayani orang lain. And we often see this at work in the church. Dan kita bisa melihat itu berkarya di gereja, di dalam gereja. Let's take a look at Ephesians chapter 4 verses 11 to 13. We're going to read these scriptures now. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up
until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Kita akan baca di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Okay, so we see 5 ministry gifts mentioned here. Jadi kita melihat ada 5 karunia pelayanan yang tertera di sini. We've got apostles. Kita memiliki rasul. And so these apostles, this gift at work is when you're involved in church planning or ministry, leading ministries, overseeing and training. Jadi karunia rasul adalah karunia untuk memimpin atau misalnya melakukan perintisan di satu tempat, perintisan gereja di satu tempat. And then we have prophets. So these are kind of like, these are you operating in a position in these different gifts. Yeah. Ya, jadi yang selanjutnya ada karunia nabi, yaitu karunia yang bisa berbicara dalam memposisikan di dalam pelayanan. And so we have prophets. Kita memiliki nabi, karunia and nabi. That's where they share the revelation and the truth of God's word. Dia membagikan pewahyuan Allah kepada gereja in a way that calls people into right relationship with God. Untuk tujuan membawa jemaat masuk ke dalam hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Then we have evangelists. Kita memiliki penginjilan. And this is where, and when that gift is at work, you are able to help people to take steps closer to following Jesus. Karunia penginjilan adalah karunia untuk bisa membimbing orang bisa mengikuti Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan. We have pastors. Kita memiliki gembala, which is caring for the people of God, being able to nurture them and shepherd them. Ya, karunia gembala adalah karunia bisa yang mengayomi jemaat Tuhan. And then we have teachers. Dan kita memiliki karunia pengajaran. And they study the scriptures and that they are able to share their understanding and the depth of their understanding with Christians. Ya, mereka memiliki karunia untuk belajar dan bisa mengajar orang lain. And so we see this passage of scripture, it makes it clear that these gifts are for the common good. Ya, jadi semua karunia ini adalah untuk tujuan kebaikan. It talks about here that it equips his people for works of service. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. And so one of the most meaningful parts of our Christian walk is when we acknowledge what our gifts are and we operate in those gifts. Jadi satu bagian daripada kehidupan kekristenan adalah kita memahami tentang karunia ini dan bekerja di dalamnya. That we could use our gifts to serve others. Jadi kita menggunakan karunia ini untuk melayani orang lain. And so I encourage you to look into this a little bit further. We're going to talk about it a bit more in a moment. Ya, kita akan membicarakan hal ini lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Or how to do that in a moment. Dan bagaimana bekerja di dalamnya. So this verse also talks about how the body will be built up, so the church to be strengthened and impacted. Jadi bagaimana gereja bisa semakin berkembang dan diteguhkan, dikuatkan. And also for unity to come and maturity in Christ to come Dan as well. tujuannya adalah untuk supaya kesatuan dinyatakan dan juga kuasa Allah dinyatakan. All right, let's move on to the motivational gifts. Mari kita mulai dari motivasi karunia untuk membangun. So this is Romans chapter 12 verse 6 to 8. We have different gifts according to the grace given to each one of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. And if it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Ya, di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, demikianlah kita mempunyai karunia-karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. There are 7 here motivational gifts. Jadi sekarang kita kepada karunia membangun ya. Jadi ada 7 hal dalam karunia membangun. So we've got prophecy. Kita ada bernubuat. Which is a bit similar to the prophetic
role, but it's just kind of working in that Oke. gifting. Ya, jadi sedikit sama tapi ini berupa jawatannya, namun ini adalah penyataan aksinya, yaitu bernubuat. Where you could give a message of encouragement from God to a person. Jadi adalah karunia untuk menguatkan, meneguhkan orang-orang jemaat Tuhan. We have serving, Kita memiliki karunia melayani, and this is where we can do small or big tasks to be able to bless the body of Christ. kita bisa melakukan hal-hal yang kecil atau tugas-tugas yang besar untuk bisa memberkati tubuh Kristus. Teaching is similar to the teacher's role. Pengajaran sama dengan bagian daripada sebagai guru. We've got encouragement, Kita memiliki karunia untuk mendorong. and this is where we can strengthen and encourage and comfort those that are in our world Ya, meneguhkan dan menguatkan orang-orang sekitar kita by speaking out a biblical truth. dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. We've also got giving, Kita juga memiliki karunia untuk memberi. and so this is the ability for us to produce wealth Ini adalah karunia untuk bisa menghasilkan kemakmuran. and to give finances towards kingdom purposes. Bagaimana untuk bisa mengatur keuangan untuk mengatur keuangan bagi kerajaan Allah. We also have leadership. Kita memiliki kepemimpinan. Well, this is about influencing others and leading them to the big picture of what God wants to do in their lives. Ini bicara tentang membimbing dan memimpin orang untuk bisa masuk di dalam rencananya Tuhan. And the last one is mercy. Dan yang terakhir adalah kemurahan. And so that's to feel empathy and care towards other people. Ya, ini adalah hati yang bisa peduli dengan orang lain. And maybe as we're looking at some of these gifts, you can acknowledge or see maybe that you've got some of these gifts in your own life. You've seen them in operation. Ya, jikalau Anda melihat ini semua, Anda mungkin mulai bisa merasa kayaknya ini yang karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saya. And so these motivational gifts, it's the Spirit of God motivating us to do and to say these things. Ya, jadi karunia membangun adalah karunia daripada Roh Kudus yang membangkitkan kita untuk bisa melakukan hal-hal bagi tubuh Kristus. All right, the third type of gift we're going to look at is the manifestation gifts. Bagian ketiga adalah karunia bersaksi. So 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 11. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by the means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to others gift of healing by that one Spirit, to others miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All of these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Ya, kita akan baca di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniai penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. So you might be thinking, actually, I think I've seen some of these gifts in operation in my life. Mungkin Anda berpikir bahwa di dalam perjalanan hidup saya bisa merasakan kesaksian daripada karunia-karunia ini. And maybe you've operated in them, but not actually really been aware that that was a spiritual gift working. Ya, jadi menyadari bahwa karunia Roh Kudus itu bekerja. Have you ever had a thought or a word of wisdom to give someone, and you find yourself saying it, and you surprise yourself? You're like, wow, I don't even know where that word came from. Oke, mungkin Anda pernah menyadari bahwa ketika Anda bertemu dengan seseorang dan muncul kata-kata hikmat yang mengalir, dan Anda akhirnya menyadari, kok bisa ya saya berkata-kata seperti itu? That would be the word of wisdom from God. Nah, itu berarti karunia berkata-kata dengan hikmat yang dari Tuhan. Or a word of knowledge, having revelation or understanding about something that's beyond your capacity to understand. Atau menyampaikan tentang pengetahuan dan pewahyuan Allah yang melampaui dari apa yang Anda bisa bayangkan. Maybe the gift of faith has been in operation in your life. Atau mungkin karunia iman yang bekerja dengan luar biasa di dalam hidup Anda. Where you've believed something, that God was going to do something supernaturally, even though in the natural it seemed impossible. Jadi Anda bisa bergerak dengan kuasa supranatural Allah sekalipun di dalam kasat mata itu tidak mungkin. And that you're not even sure why, but you just have this faith, this strength about seeing this thing come to pass, and it comes to pass. Ya, jadi mungkin Anda tidak mengetahui kenapa, tapi Anda memiliki satu dorongan yang kuat untuk beriman. Maybe the gifts of healing. You've stepped out in faith and you've prayed for someone to be healed, and they've got healed. Atau karunia untuk mendoakan orang untuk kesembuhan.
dan ketika Anda melakukannya dan melihat kuasa Allah bekerja. There's also miraculous powers. Ada bekerja dengan kuasa. And so this is where things happen that are beyond the natural realm. Ini bekerja melampaui daripada hal-hal yang natural. We've got prophecy mentioned again. Kita bisa melihat ada karunia untuk bernubuat. So that's in each three of the categories here. Ini adalah beberapa macam kategori. There's also distinguishing between spirits. Karunia membedakan bermacam-macam roh. Have you ever met somebody and just something doesn't feel quite right about them? Pernahkah Anda merasa ketika bertemu dengan seseorang, terus ada muncul dalam hati kayaknya ada sesuatu yang salah nih, atau Oh, yang tidak tepat nih buat dari orang ini? You walk into a room and it just feels a bit heavy, a bit dark. Ketika Anda mungkin masuk ke satu ruangan terus ngerasa, aduh kayaknya ada sesuatu yang aneh nih di sini. That could be the gift of discerning of spirits in operation in your life. Nah itu bisa jadi karunia membedakan roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. And we've got the last two here, the different types of tongues and also the interpretation of tongues. Jadi karunia yang selanjutnya adalah karunia berbahasa roh dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. And so this gifting is different than our everyday prayer language of speaking in tongues. Jadi karunia ini agak sedikit berbeda daripada hari-hari kita berbahasa roh. Some people have this special gift to be able to speak in particular tongues and for them to be interpreted in the native language. Ya ada beberapa orang yang dikaruniai berbahasa roh dengan sesuatu hal yang berbeda untuk satu maksud tujuan tertentu dan dia bisa menafsirkannya arti daripada bahasa roh And itu. so as these manifestation gifts are in operation in our life, we see supernatural things take place. Nah, ketika kita berada di dalam pekerjaan Roh Kudus berhubungan dengan karunia ini, maka Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. And so what do we do about these gifts? We've seen them today. We've seen that the Bible talks about us having these gifts. Kita melihat bahwa Alkitab menyampaikan tentang karunia-karunia ini. What's next? Apa yang selanjutnya? Well, we can firstly receive the gifts. Yang pertama adalah kita harus memastikan kita menerima karunia Roh Kudus. Imagine if I was giving somebody a gift and they never actually took it. They just kept standing here. They're like, nope, no, I don't want that. You have to receive a gift, yeah. You have to open your hands to receive it. Jadi Anda bisa bayangkan ketika Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, Anda tidak bisa diam saja. Orang tersebut tidak bisa diam saja. Orang tersebut harus mengulurkan tangan dan menerimanya, mengambilnya. So the first step is acknowledging that God has these gifts that He wants to give us. Jadi hal yang kita perlu ketahui bahwa Allah memiliki karunia-karunia ini yang akan diberikan buat kita. And the next step is that we need to identify the gift. Langkah selanjutnya kita harus bisa mengidentifikasi karunia yang Tuhan berikan. Imagine if we received that gift but we never opened it. Bisa bayangkan kalau Anda menerima karunia Roh Kudus tetapi Anda tidak bisa menyatakan And it just sat there unwrapped. atau tetap saja dalam bungkusnya. It's the same with our spiritual gifts. Imagine if we have received these gifts but we've not actually taken the time to unwrap them. Ya, jadi sama dengan karunia Roh Kudus, butuh waktu, butuh proses untuk kita bisa menyatakan karunia Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. And so it's our job to discover and to ask God, what are the gifts that you've given me specifically? Ya, adalah bagian kita untuk bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saya? You might like to take a photo of this and to think about it during the week and think through, well, do I work in the gift of encouragement? Have I seen that in operation in my life? Anda mungkin bisa memfoto hal ini dan coba bertanya sama Tuhan, apa yang kira-kira Tuhan sudah sedang kerjakan dalam kehidupan saya. And there are also spiritual gifts online that you can use to be able to help you discover your gifts. Ya, juga ada karunia-karunia Roh Kudus yang mungkin kita bisa pelajari lebih lagi. And so we will make those resources available to you during the week. If you want to be a part of that, you can grab a hold of them and just learn. Maybe it's been a while since you've done one, maybe you've never done one, but it's great just to take time just to discover what those gifts are. Ya, mari kita ambil waktu untuk bisa bertanya sama Roh Kudus atau berada di dalam hadirat Tuhan untuk bisa Tuhan menyatakan karunia roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. And the last thing that we can do is to use those gifts. Dan hal terakhir langkah yang kita harus lakukan adalah menggunakannya. I don't know about you, but sometimes when I receive a gift, it's a bit hard for me to use it. Like if I get new shoes, I don't want to wear those new shoes because I know they're going to get dirty and they're going to get messy. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi terkadang saya merasa kalau saya memiliki sesuatu yang baru, saya tidak mau menggunakannya. Salah satunya sepatu baru. Saya berpikir, takut nanti kotor. Or you get a new book, but you just don't want to open it up and fold over the pages or write in it because it's like,
looks really good and it's really special. Ya, atau Anda menerima hadiah sebuah buku, Anda pengennya tetap terjaga baik, jadi tidak mau dibuka, tidak mau ditekuk dan lain sebagainya. But these spiritual gifts, they're designed to be used. Ya, jadi karunia Roh Kudus ini didesain atau diperuntukkan untuk digunakan, To be accessed untuk diakses, and then experienced. untuk dimiliki dan mengalaminya. And so for us, we need to be thinking about 4 things as we use these gifts. Jadi kita harus memikirkan 4 hal untuk di mana kita bisa menggunakan karunia Roh Kudus tersebut. So A is having a sensitivity to the Spirit. Jadi yang pertama adalah memiliki kepekaan dengan Roh Kudus. And so that's keeping in step with the Spirit, tuning into the Holy Spirit and what He's asking us to do. Mari kita coba untuk bisa selaras menyatu dengan Roh Kudus dan mengatakan apa yang Roh Kudus sedang kerjakan dalam kehidupan And kita. being sensitive to His leading Menjadi peka dengan pimpinannya, and listening for His voice. mendengar suaranya. And as we do that, then we can test the gift and we can see, is this God speaking? Is this God directing me? Or is this maybe just my desire or what I want? Ketika kita belajar untuk peka dengan suara Roh Kudus, maka kita bisa mengujinya. Apakah ini benar yang daripada Roh Kudus ataukah ini bukan? And we know it's from God if it lines up with the Word of God Kita tahu bahwa itu adalah dari Tuhan ketika itu selaras dengan firman Tuhan. and that it agrees with the character of God. Dan itu menyatakan karakternya Allah. And so as we test it and we see, yeah, actually this is going to be something that encourages someone or shows them the love of God, that as we know that, then we need to take that step of faith. Ya, jadi ketika kita mengujinya dan kita melihat bahwa ini menyatakan kuasa Allah, menyatakan maksud Tuhan bagi orang lain, maka kita harus melangkah dengan iman, melangkah selanjutnya untuk bisa menggunakannya. We need to practice. Kita butuh latihan. We need to speak out. If God gives you revelation, speak that revelation out. Kita harus menyatakan dengan nyata bahwa Allah bekerja dalam kita. If God asks you to act on something, to maybe pray for someone, then step out in faith. Jika Allah menggerakkan kita untuk mendoakan orang lain, mulai berdoa dengan iman untuk orang lain. This takes risk. Ini mungkin ada risiko yang terjadi mungkin di depan. But as we step out, we're going to see God move in supernatural ways. Tetapi ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar And biasa. so we need to use this gift by stepping out in faith. Jadi kita gunakan karunia ini dengan melangkah dengan iman. And then after you've done it, then just analyze the fruit. Setelah Anda melakukan itu semua, coba menganalisa dengan buahnya. Has this step of faith produced good fruit in my life or in someone else's life? Apakah langkah iman ini menghasilkan buah yang baik buat hidup saya dan juga orang lain? And if it doesn't, then all good. We just learn from it and we keep going. We say sorry if we need to, just trying to exercise these gifts. It's something that we just keep practicing and as we do it, we're going to get better and better. Ya, jika memang ternyata tidak terlalu menghasilkan buah, tapi jangan menjadi undur, jangan menjadi kecewa, jangan menjadi merasa bersalah, tidak. Tapi kita harus menyadari bahwa ini adalah bagian proses daripada belajar. And so church, my encouragement to you all today, Mari jemaat Tuhan, hal yang saya mau sampaikan kepada Anda untuk menguatkan Anda semua, that you would eagerly desire these different gifts. untuk Anda memiliki dengan kesungguhan hati kerinduan tentang karunia-karunia Roh Kudus tersebut. That you would receive them and identify what those gifts are. Untuk Anda menerimanya dan mengidentifikasi karunia Roh Kudus bagi Anda. And that you would step out and use those gifts. Dan melangkah dengan iman untuk menggunakan karunia tersebut. As you do, other people are going to be blessed. Wow. Ketika Anda melakukannya, orang lain akan mengalami perubahan. I want you to look at these gifts one more time. Saya mau kita melihat karunia-karunia tersebut. Imagine being on the receiving end of one of these gifts. Bayangkan bahwa Anda menerima salah satu atau beberapa daripada pemberian ini. Someone showing you mercy in a time where you really need mercy. Seseorang menyatakan kemurahan Allah di waktu Anda membutuhkannya. Someone praying for you to be healed and healing comes. Seseorang mendoakan kesembuhan buat Anda dan Anda sembuh. Someone giving you a prophecy or a word of encouragement that just gives you that hope and that surge of faith that you need to keep going. Seseorang menyampaikan penyataan Allah, pewahyuan Allah kepada Anda dan itu membuat Anda menjadi teguh di dalam iman. Imagine being on the receiving end of leadership, someone giving you good guidance, giving you a clear pathway forward for your life.
Bayangkan ketika ada orang yang menggunakan karunia kepemimpinan dan membimbing Anda, mengarahkan Anda kepada hal yang lebih baik dengan tujuan Tuhan. I don't know about you, but I want to be on the receiving end of all of these gifts. If anyone wants to practice on me, please feel free. Ya, jadi saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya ingin berada dan mengalami dengan orang-orang yang memiliki karunia rohani. And so we have a responsibility Dan kita memiliki tanggung jawab to use these gifts for the common good, untuk menggunakannya bagi pekerjaan baik yang Tuhan nyatakan, to be a blessing to others. untuk menjadi berkat bagi orang lain.